Agro TV merhabalar. Ben çiftçi koçunuz Ahmet Sümer. Bugün Fransa Tarım ve Hayvancılık Fuarı'ndayız. Hep beraber standlarda neler var, hangi firmalar var, ne gibi ürünler var onları görmeye çalışacağız. Agro TV izleyenleri merhabalar. Fransa Tarım Fuarı'nda çok ilginç bir firmayla beraberiz. Belki sizler tanıyorsunuzdur. Ben ilk defa karşılaştım. Evolution International. Bizim enstitüdeki arkadaşlarımız, Institut de l'Elevage'daki arkadaşlarımız dediler ki sperma konusunda Avrupa'nın en iyi, en büyük firmalarından bir tanesidir. Hatta en büyüğüdür. Fransa'nın, Avrupa'nın en büyük firmasıdır. Onun için buraya geldik. Yanımda da Evolution firmasının CEO'su Mariel var. Hello, Maria. Hello, nice to meet you. First of all, could you tell a bit about yourself? Okay, so I'm Marielle Breret. I'm the CEO of Evolution International for 10 years now. And this company is a French company dealing with bovine and goat genetics. And we are a limited company which is working with 6 different COPs in France. All those COPs have their own breeding program, and they have created Evolution International to export their genetic worldwide. Çok ilginç. Ben biraz önce sohbet etme imkanı da buldum Mariel'le. Şöyle, Fransa'daki 6 tane, 6 cooperatives or 5 cooperatives? 6 tane kooperatif birleşip diyorlar ki ya bizim spermalarımızı satmak için ortak bir ticari firma kuralım. Ve Evolution böyle meydana geliyor, dünyaya geliyor. Yani 6 tane kooperatifin ortak pazarlama teşkilatı. Ve dediğim gibi Avrupa'nın bir numarası. So Mariel, could you give me also some kind of figures maybe you have for... Okay, so what is really specific in this company, Evolution International, is that we have a very wide range of breeds that you can see here on this picture beside me. And we are dealing with dairy breeds, beef breeds in bovine, but also with goat breeds in dairy, for dairy and for meat as well. So we are the biggest international company for bovine genetic right now in France, and we are also growing a lot on the European point of view. And we had an improvement in sales of 25% last year, and we are still improving this year of 25%, both in dairy and beef breeds. What is quite interesting to know is that France is really the original place for many breeds, and most of them for beef breeds like Limousin, Charolais, Blonde Aquitaine, Aubrac, and so on. And we have very strong breeding programs providing bulls which are high developed and high in terms of technical abilities. For beef in growth, in muscularity, and for dairy for sure. This is the heart of our job. And with the Holstein breed, we've got a French Holstein breed, which is very strong for components, for functionals, but also, of course, which is very important for milk production. So we are the biggest company in Europe dealing with all those different breeds in dairy and beef. And, we are selling roughly 2 to 2.5 million straws a year. So let's continue with some questions. Yes. If a Turkish farmer or if a Turkish company wants to buy sperm or some kind of a product of yours, how can he be sure that it's a good quality? What I hear from some farmers, some stories, it's not of course Evolution, but some local brands, local companies, and they buy sperm and they say that, okay, after I buy it, what is the outcome is not matching with my pre-desired quality. So do you have some kind of a quality assurance system? Okay, so we are producing the semen on our own. Each straw is identified from ejaculate till the delivery to the final farmers. And of course, we have very high technical requirements that we are checking at each stage of the process to ensure that the semen, frozen semen we are going to deliver is
fertile enough for the farmers. And then what we can check each time, there's a barcode on each straw to check from which ejaculate, from which bull, and from which batch and which quality we have produced the semen. So it's very easy to check quality from the beginning when a farmer is using one straw in his farm, wherever he's going or wherever it is in the world. In this market, in the dairy business or the cattle beef business, is there some kind of new innovative technologies that you want to talk about? Yes, we are working hard on developing different genetic things into our genetics. And the last thing we have developed is a specific index for hoof health, which is really important mainly for dairy farmers, because when an animal suffers from feet and legs, his longevity is not very high. And longevity is something really important for farms to have enough revenues. So we have developed specific index, test on a lot of French farmers to ensure reliability of this index, to be sure that the animal we will, or the semen we will provide, will produce animal with a very good hoof quality. So this is one. Then we are now doing also genetic improvement on gestation lengths to reduce it as much as possible. And we are now beginning new innovative things regarding semen fertility, which is the most important for us, and also regarding how we can deal with environment in bovine genetics. And those last two topics are the one we are improving right now. We will be able to provide some new things on semen fertility very soon, right now. And on environment, this will take much more time, but this is something we are currently working right now. Perfect. I would like to give some information about the breeds as well, because Turkish farmers are much familiar with the breeds. Some of them may not know Evolution, but they know the brands, and probably they are using your sperma. Evolution International'ın buradaki ırklara yakından biraz daha bakacağız. Şimdi burada süt ırkları var. These are the dairy cows, dairy ones. Dairy breeds, beef breeds. Bunlar et ırkları. Hardy breeds are the breeds which are able to resist with very cool temperature, very warm temperature, mountains and so on. Bunlar dayanıklı çeşitler diyor. Yani sıcağa, soğuğa, işte dağa taş her türlü dayanır diyor. So hardy dairy breeds also for mountains and snows and cold and so on. Bunlar dediğim gibi dayanıklı süt ırkları. Burada da işte şeyler var. We are the only company in the world dealing with the goat breeding program. So wherever you want to buy goats, the one with a real breeding program, you have to buy it through Evolution. Evolution aynı zamanda keçi ırkları da var ve diyor ki dünyada keçiyle ilgili sperma satan, bu konuyu ciddi olarak yapan tek firmayız diyor. Şimdi bunlara biraz daha yakından bakalım. Süt ırklarında tanıdığımız Holstein Evolution'da. Holstein dışında Simmental'i biliyoruz. Brown Swiss ve Jersey, Normandy, hepsi Evolution'ın ırkları arasında. Onun dışında dayanıklı çeşitler arasında yine süt çeşitlerinden Abondance, Tarentes, bunlar var. Keçi ırkları var. Keçi son zamanlarda biliyorsunuz hem sütü için hem küçükbaş hayvancıların ilgilendiği konularda. Bunlar da Saanen, Alpine ve Boer çeşitleri Evolution International'da. Burada et çeşitlerimiz var. Et ırkları var. Et ırklarından Charolais, Limousin, Blanc, how do you spell this? Blanc? Maria'nın bahsettiği. Partenes, Bazendes, bir de Raf d'Espres diye çeşitler var. İlgilenen arkadaşlar olursa birazdan nasıl ulaşabileceklerini söyleyeceğiz. Dayanıklı et çeşitleri Aubrac, Gascon ve arkada da these are cross beef breeds. Yani bunlar da hem diyor et hem süt yapılabilir. Limousin, Blanc, Sailors, Indra 95, Charolais Excellence çeşitleri var.
Biz Türk çiftçileri olarak yani benim bile ben çok yakın olmamama rağmen hayvancılık sektörüne benim bile tanıdığım çeşitler, bildiğim çeşitler, duyduğum çeşitler var gerçekten Evolution International'da. So Mariel, if a Turkish farmer or a company wants to purchase a product of yours, Yes. I know that you have a representative in Turkey. Could you give a bit information about that? Okay, so we are working with a company called ReproTurk. Yep. They are usually buying from us most of those breeds, but most of them are Holstein, Brown Swiss, few Simmental, but also Charolais, Limousin, Blonde d'Aquitaine beef breeds, and they are representing us for all Turkey right now. Eğer bu çeşitlerden almak istiyorsanız diyor gerçek işte Evolution'ın ürünleri bizim Türkiye'de diyor ReproTurk vasıtasıyla Türk çiftçilerine ulaştırıyoruz. And to export semen from Europe, I would say there is specific health certificate that we have to provide for each straw we are sending to Turkey, but that's the same thing for any country in the world. And well, our bulls still are qualifying for Turkey, so there's no problem to export there. Mariel'e çok teşekkür ediyoruz. Thanks a lot Mariel for the very nice welcome, You're hospitality. Thanks a lot. Now we will look at the breeds with Ludovic. Ludovic. Şimdi de Ludovic'le beraber canlı canlı bakalım hani hayvanları biraz daha görelim, yakından tanıyalım diye gezeceğiz. It's a Blonde d'Aquitaine breed. It's a breed specialized for beef production, recognized for his abilities with big growth potential for all the animals in purebred, like you can see here with those two heifers having 1 year old for this one, and this one is only 7 months old. So they are very young, but they already are long, tall and big animals, showing the growth potential, and also you can appreciate the muscle in the back parts and in the rump. And those two animals just at the right are crossbreds from a blonde father on the Gascon breed, which is a breed living in the mountains in difficult conditions. AgroTV izleyicileri buradaki ırk Blonde d'Aquitaine dediğimiz etçil bir ırk. Biraz önce anlattılar. Sağda gördüğümüz hayvan sadece 7 aylık bir hayvan. Soldaki bir senelik. Çok iyi et verimi var diyor. Yani ete dönüşüm, otun yemin ete dönüşüm çok güzel diyor. Onun dışında yani saf ırk olarak kullanılmasının dışında başka hayvanlarda melez yapılarak daha dayanıklı bir şekilde de gelebiliyor diyor. Burada Gascon dediği çeşitle melezlemişler. Bunlar melez, sağdakiler. Bunlar da 2 tanesi de saf ırk. Anlattı yani arka tarafındaki ete bak, şuna buna bak falan filan dedi. Çok anlamadım ama güzel bir hayvana benziyor. So Ludovic, these are limousine, Yes. as you told me. So that's young heifers of the Limousin breed. It's one of the two biggest breeds in France by the number of animals bred by our breeders. So a breed specialized for beef production, as you can see on the morphology of those animals, with a lot of muscle in the back parts, width in the rump, in the pelvis. So those one are out of AI bulls here in presentation, and we're looking for morphology abilities, but also for replacement, good calving abilities, milk production, what we call maternal abilities, selected in our selection programs in France, particularly for AI bulls. Biraz önce söyledik yani bu limuzin ve birazdan göreceğimiz Charolais Fransa'da en fazla yetiştirilen 2 ırk, etçil olarak yetiştirilen 2 ırk. Birazdan da Charolais'i göreceğiz. Gerçekten güzel hayvanlar. İkisi de yaklaşık 1'er yaşında. Yani sağdaki de soldaki de isimleri yazıyor işte. Bir tane soldaki Cetti'ymiş. Sağdaki de İrimi.
İkisi de yaklaşık birer yaşında olan hayvanlar. Maşallah kısa zamanda bayağı bir yol kat etmişler. Burada Charolais ırkı hayvanlarını görüyoruz. Fransa'daki en çok yetiştirilen hayvanlardan bir tanesi. Kısaca bilgi alacağız bu hayvanlarla ilgili. So, could you give a little bit information about these specifications? So this breed is specialized for beef production. It is both selected for beef abilities and maternal abilities, like the two horse breeds we've just seen. So the objective is to produce heifers and cows for replacement with good maternal abilities, calving years, milk production, and also having a big beef production potential with growth, heavy animals, particularly for young males at fattening, and good muscle abilities, particularly in the back parts and the rump, to have a good muscle proportion in the carcass after. Burada gördüğüm Chevrolet'ler 9 ayla 13'lük ay arası değişiyor. Hepsi safkan. Kısa zamanda dediğimiz gibi et boyunu almış. Yine güzel. Bu hayvanları diyorlar ki açık artırmada satacağız. Safkan oldukları için yaklaşık birkaç ay içinde açık artırmada satacaklar. Hayvanlar tabii açık artırmada satılacak denince hemen aklımıza fiyatları geldi. Burada bu işle ilgili de Pascal'la konuştuk. Pascal bize birkaç bilgi verdi. Kendisinin Fransızcası çok iyi. Benim Fransızcam biraz kötü. Onun için yine yardım isteyeceğiz. So, what are the nominal prices? Not these specific to these ones, but in general. So those animals are out of high genetic level coming from the selection program Charolais Univers. So they are proposed to breeders in an auction. The beginning price for the auction is 2,000 euros per animal, and on average, the last years, the prices in the end are between 3,000 to 4,000 euros, well, depending on the animals. C'est un objectif de faire des embryons, quoi, principalement sur les génisses derrière, pour que ce soit des souches de création, quoi. So, like they are coming from very excellent genetic worked in the selection program. The purpose is after for them to become donor cows to produce embryos for the breeders buying them, increasing the genetic level in his herd by the embryo transfer. Biraz önce duyduğumuz gibi yani fiyatlar 2000 euro civarından başlıyor. Genetik kalitesine göre işte ne kadar süt verebilir, annesi ne yapıyordu, babası ne yapıyordu falan onlara göre fiyat artıyor. Yaklaşık geçen senenin fiyatlarından örnek verebilirim dediler. 3000 euro, 4000 euroya kadar alıcı bulabiliyor hayvan başına. Burada melez ırklarla birlikteyiz. Melez ırklar hakkında birkaç tane bilgi alacağız biraz. So you say these are crossbreeds? Yes, those young males are crossbreds coming from a father specially selected for crossbreeding, which is from Charolais breed, but we call those bulls Hyperios Excellence. It's a special program to have Charolais bulls especially selected for crossbreeding on dairy cattle or on other beef breeds, like you can see here, to maximize the carcass potential in beef production.
Şimdi burada bahsettiği önemli bir konu var. Diyor ki melez ırklarda bir sperma seçerken bunu işte Chevrolet ağırlıklı seçmişler ama herhangi bir Chevrolet değil. Yani diyor ki melez için özellikle genetiğini kontrol ettiğimiz ve farklı you call it Chevrolet Excellence, Excellence dediği bir çeşit, yani daha farklı bir yöntemlerle geliştirdikleri spermayı kullanıyorlar ve bunu da özellikle melez hayvanlar için yapıyoruz diyor. So those one are from 10 to 11 months old, and they are weighing from between 420 and 450 kilos already. From how many months you said? 10 months, 10 to 11 months. 11 aylık hayvanlar, melez hayvanlar ve yaklaşık 420-450 kilo arası ağırlıkları var diyor. 10 aylık hayvanın. From these breeds, in a general question, from these beef breeds, which is the most efficient, meaning the consumption of the animal and the beef? Well, we have for each breed bulls especially selected for crossbreeding. The most used, particularly on other beef or rustic breeds like we can see here, is the Charolais, with the largest offer of bulls selected in this purpose with the biggest selection program, what we call the excellence program. Ludwig'e çok teşekkür ediyoruz. Thanks a lot Ludwig for this lovely presentations. You're welcome. Thanks a lot. Burada da Angus çeşidi var. Etinin lezzetini tanıdığımız, bildiğimiz, hatta bazı restoranlarda, yurt dışında özellikle Angus ismini restorana verdikleri gerçekten kaliteli, lezzetli bir et.